Sampai berdebuna Gusti Kanjeng Nabi, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tada bejeng paneka maujud ekan di orang sesemak kalaban masjid kecuali asolat ke masjid. Tak sah bejeng orang sesemak ben masjid kecuali asolat ke masjid. Sareng ahli tafsiril hadis cerita aki jelasaki seeko cak la salat tani kebeni tak sah tegese tak sampurna bejeng orang sesemak ke masjid kecuali abejeng pengumuman seres abejeng sepu berjamaah parangi obeng 2 jutaan beni karo dari kanto billahi maka dari turjan penggalan rombongan denaga nggih napa nggih coba apa napa ku lebih sembian mun ki odi saya kabarlo ternyata pes nggih napa nggih aduh mun tepani fulus mulus biar jadi fulus mampus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan mudah-mudahan MKD Galeri menjadi media dakwah yang bisa menyebarkan dan bisa ikut berpartisipasi untuk kemajuan agama Islam, khususnya di era milenial seperti zaman akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Fassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru Ajunan Sumulja Kiai Haji Syaifuddin Syamsuri, pengasuh pondok pesantren Miftahul Hidayah sesangat beten kaula amul jaki. Ajunan Kiai Haji Muhammad Idris, pengasuh Masjid Nurul Huda. Ajunan Kiai Muhammad Sahri, pembina Masjid Nurul Huda. Yang mulia Kiai Haji Hakam Masduki dari Pondok Pesantren Cendana Kadur. Yang mulia Kiai Haji Hifni Toha dari Pondok Pesantren Al-Falah Sumber Gayam. Berjugan tak kalib ajunan semulja Kiai Haji Amiruddin Jazuli, Pondok Pesantren Al-Ihsan, dan seluruh para kiai, seluruh alim dan ulama yang hadir tanpa terkecuali beten kaula ngaku ngaki, beten kaula amul jaaki, dan juga jajaran tokoh masyarakat secara istimewa pemangku Desa Kertagenalau yang mulia Bapak Abdul Qadir, dan juga hadir di tengah-tengah kita beliau yang mulia Bapak Syafi'i Yasin, beliau mantan Bupati Kabupaten Pamekasan yang juga saya hormati, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan muslimat jamaah Masjid Nurul Huda yang hadir kesempatan mangken tanpa terkecuali. Alhamdulillah rabuna kaula ben ajunan tempat mulja Kak Dinto, insyaallah Kak Dinto teti tanda bahwa kaula ben ajunan papolong ben masjid benni cuma itunya bisaos sampai ke akhirat bakun apolong kala ben telma Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam nyereng aturaki dan ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi, si Kak Dima Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto, si abek takaula ajunan dari petengah puduh eki bekaterang ilmu. Insyaallah ilmu na Gusti Kanjeng Nabi seampun dapat kaula ajunan tetilan-cilan kaula ben ajunan ala kosae ben ala kotoat kala ben sampurna. Semoga kaula ben ajunan oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Selanjutnya pun nuun saporah Manabi beten kaula Kak Dinto lambat dan kulangnya si acara daerah Tuarah Bere, karena kebetulan pada acara petik laut aslinya beten kaula lah tak langkong
karena tenggul andik janjian sareng kerta genah. Tapi sedari kak disa panitia tak langkong ustaz tak langkong kiai. Biasanya dimin nih ke beni pengajian. Jadi makin nih ke pengajian pertama kali. Jadi mun beni panjenengan takut deki abdi kalambek pole takut beni pengajian. Lecek punten kula. Ya kan ngaji tak kutu ka kula. Apalagi nang ke pengajian kiai lain apa? Makleh pada tu hajat punten kiai. Karena tuara kak dito tak ndek mun sapi datu tak gendeng. Kiai karena bangun nyari si alim banyak, mun nyari si gendeng karo kula. Jadi tak langkong dek seteja ajunan seampun hadir. Ni kami udah kedep bareng nih kan. Ni makanya ipo kencangan dekit nang video palaunan TV ki. Jadi kula makin akan dek bekencang di sampean dekit edit TV palaun TV. Mak daripada kacapok. Benten kula yakin saya baba ni kaki abo mentera abi tempat piare ko. Apa napa selalabat malambat bagi api datu abi. Jadi tak langkong sapa orang nyon maklumaki. Semoga ada enteng ajunan bergelak kak dinto sareng Allah. Itu oleh sa ibadah ben ibadah tilan ajunan selamat teka hajat dari dunia kantos akhirat. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Mangken kak dinto acara salamatan masjid. Eman kak diman ketika ada masjid lalu dibangun rampung pas ibadah akhir salamatan masjid. Dan kula setiap acara salamatan masjid selalu madepak. Salamatan masjid kak dinto aslina beni salamatan masjid tapi salamatan jemaah masjid. Apa napa sebab? Dan kula tak tuman mireng kabar beda masjid ni ke masuk neraka. Mun salamatan masjid nika pemahamannya kaula ben ajunan anyuon ka Allah ka salamatan masjid. Teti salamatan masjid kak dinto beni masjid seenyonaki tapi ajunan kak dinto enyoonaki man terselamat gara-gara barokah masjid. Masjid tak ampun teti, masjid tak ampun genteng. Mun orang sebeda sekitar masjid kak dinto selamat. Artena kau leben ajunan pasti sama dia mangken kak dintok cung semaan cung entaran dek ke masjid beni karo arbu abangun masjid tapi arbu ibadah dek ke masjid dan kula ingat kaduguna ke satar dimin karena banyak ya akhir zaman ni ke orang agabai masjid pada benar agabai katel mun si agabai kenceng keng senumpa tak anda sopu abu ada nasalpa de ada oleh sebulan au betua ala sholah setua seentar mari abu aja ngadikeran baga TV muslimin muslimat tore berjamaah sholat kenceren epon petole kor tercet ada orang intar polan dikeran lah ada orang intar emba paha komat mari komat emba paha bejeng se aden emba se dikeran emba se komat emba se abejeng gak TV emba kia akhirnya mbak pah tedu di masjid dan tek pokol sanga mbak pah dan boleh Allahu Akbar apuh rengker tak kena bantara kapi ke masjid upapan tak kaya sapa dan pokol sanga je ni tak beres keluh mbak pah keluar he saya tak beres kulan apa sampian ada apa bah kaki ni adan kol sanga maksudnya apa bebene kula adan kol lemak sampian tak entar le kula adan kol sanga me entar kapi saya tahu siapa saya ada apa saya entar insyaallah mun la selamatin ketika dintok au leben ajunan bekal teti orang seselamat mun la selamat tak burung pole kau leben ajunan pasti semak ke masjid bingkengan amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin kak dinto ki puru ampun esebutaki bahwa masjid kak dinto saldo tinggal 2 juta saldo nah karina pesena 2 juta gini bangki sementara tengah kak dinto seket 2 juta berarti tekor sekian juta. Saya rasa nangku ngasih juta nih kak. Ding siapa masjid? Masjid kak dinto keduna kaula ajunan areng sareng. Gini bangki. Masjid dah lastari tapi kita cek sampurnana. Tore mangken sebagai bentuk awal sombengan pole kula ben sampian makle seseked juta bi Allah ipata buka macilan kerdus panitia tore nyumbang areng sareng. Karena deki Allah manter pamangkia orang-orang ke pun kelak itu buaki hamba-hamba Allah saya tak nyebutnya mah keng peseno benya kan benda orang ni kak nyebutnya mah bentak nyebutnya mah sikam masih saya si ikhlas saya si ikhlas keng ke pun kelak boleh saya paling penting beni ikhlas tapi saya beri benya mangkana sampean mun nyumbang ke masjid ni kata usaha tengan lepas langsung sabak
kerdus lebat lepas langsung osai mulai di pengajian buk rokok situ patek tepak ke atosan gelak pan mari nyombong pahape suan banyak geluh tak ikhlas cepon ulama tak oleh genjeren karena sampean tak ikhlas tapi sampun oleh lema hari kan iku lopai satu seiman ni kaelang dia ni cepon ulama ampun ikhlas dadi makin mangken genjerne kita ik oleh lema hari aki genjerne dateng pole dadi mangken tori kula ben sampean seandi obeng toreh masang seta andi obeng kakancana autang bangki tore majilan kerdus geluh sambil ngiring kakak tu dimin mak letak karo ngucak tok atas mereka mongko king nyoro siapa sih lo tahu tore sandi PC napa keluar selalu andi PC kancana tulit apalagi babe saya lebih la ilaha illallah la ilaha illallah sambil adzikir asareng pakosok king jak medem takok kerdus tak bangki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asareng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tada pangeran selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah tada sempaan selain Allah Nabi Muhammad kon pakonna Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satajana bekal mule da Allah abali pole tua muda tak ipele kencerna ikabaile oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah manusia siang malam tak ambu senabang tunya kapan topue tanah tunyana ikalak lainna la ilaha illallah seiki bah lakona tusah seika lako tak ikerasa depak kakopur akare kasta abelia abe tak bisa la ilaha illallah
Allah Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah ring kerta genah be lampe kapi Allahumma patot masjid tu gendeng abi saem setengah. Saem setengah ni pese kapi kak mun kebeli cendul ngambeng kerta genah ring. Kebeli masjid raja patut masjid gendeng masyarakat tak kompak Allahumma masyarakat lampe Allahumma mi temu cak kompak ben lampe sampian tak ayap siap tak ada pengumuman sebelum mak kerdus jalan alhamdulillah tak nengai pa masuk kapi tahu apa nyaba apa ngalak si dalam sepenting lah pa masuk Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang seampun saya masuk ke dalam kubur debu najepon Allah dalam Al-Quran. Ya Allah kula cak tak tulia mati pangeran kula cak saking tak tuli tak ada umur kula cak saking agik beda itunya cak saking tak kula mati fa asaddaqa kula sedekah aboy kula cak makin odi apole pesen bagi ke masjid kula makin cak saking beda itunya pesen bagi ke jatem fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kula makli teti orang soleh orang saya mati cak saking odi benih haji ya benih apa saat tapi asoda kuah alhamdulillah ajunan kita sete kita kasta bisa nyumbang bisa masang kapi Allahumma apa napa orang sete gak dinto cak saking odi mi asoda kuah karena kencerna sodako gak dinto tak sampai ke akhirat saya kembali saya balis ki ilm kopur bi Allah ampun jalan kencerna sodako ajunan masang ke masjid ketika buruk eka beli tehal ke beli keramik eka beli cat ke beli semen ke beli pasir setiap masjid yang ku ibadah pada seadan asyhadu anna muhammadar rasulullah setiap adan lemang kali ki beni bejengah ki adan saus ampun akidi kencerna ke ajunan semasang amin kau teh Allah cengeng amin Allahumma alam kubur ampun abali akhirat banyak riwayat senyerita aki bahwa ada perjalanan yang bernama Siratul Mustaqim di Siratul Mustaqim gak dinto perjalanan 3000 tahun kak manabi itunya perjalanan 3 hari 3 malam wa yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun saarih akhirat gak dinto pada ben 1000 tahun mancing datar noronaki 3000 tahun perjalanan manusia macam-macam bedeseh ketika ningke langsung bede swarga bedeseh ningke depak ke tengah soko na caltung keker ke neraka jahanam bedeseh mulai pertama kali numpak sape tak terasa soko ni tak ke Siratul Mustaqim mi numpak sape ki oding kurban itremah orang kerta genah tak numpak sape tapi numpak masjid budian amin Allahumma masjid sampian bekal adente tak kira berangkat mun tak tegering kerta kena gak dinto naik saja nang ibun di mana tergantung sompengenna ya papa ada aja tak ada mun nyumpang 1 juta nang pai imaman mun 500 pangtapangan di tengah mun 100.000 nyandari bang labang bun timur mun 20.000 asna pel ka pangpang mun nyumpang 2.000 nang dekontek si babeen boleh mun 1.000 akat ting dekontek bebeber masjid temangkat orang keker ke bawah ya cak lening 1.000 kak cak kemi makin 2.000 tak berjanji nguti ke Mekah sana kemi berempat 2.000 swarga 1.000 sampean kemi 2.000 mun tak berjanji cak kemi makin ni kak 2.000 nguti sampean gi BPC 1.000 pah kemi ke Mekah sana mun tak iro kemi separuh na suruh keceng ke kerta genarnya siapa yang menyumbang masjid maka masjid itu akan menjadi kendaraannya kelak menuju surganya Allah subhanahu masjid ni ka baitullah telma Allah ada orang seandi ajunan royongan sompengan sateja sampun nyumbang manter bi Allah terima amin Allahumma lalu Allah dawuh dalam Al-Quran
Innama ya'muru masajidallah, angin pastena orang seabangun masjid. Al-imarah, ada dua pembangunan cepon ulama. Beda dua pembangunan. Imaratul masjid kak dinto beda dua. Beda pembangunan fisik. Bangun, tembok, pacekeh. Ada pembangunan masjid itu bukan pembangunan zahir, tapi pembangunan secara hakikoh. Panapa? Masjid latih kenengi ibadah, kenengi abajang, kenengi ngaji, kenengi adzikir da Allah Subhanahu wa taala, maka gak ditujukan termasuk imaratul masjid, termasuk abangun masjid. Amin Allahumma, amin Allahumma. Mantar kau leben ajunan termasuk orang-orang sebisa abangun masjid, imma abangun secara zahir, abangun secara fisik. Otabes nomor 2, abangun kau leben ajunan secara batin, secara ibadah. Mungkin tak sempat nolongin, anapa beten ampun sepo ngangka ecor tak mabah. Mungkin pese tak nyumbang karena tempo nak tak andi obeng. Mungkin tak bisa nolongi rembukan karena sesepo ampun banyak. Tapi kaulah ajunan setan pun tena bisa abangun masjid kalaban ibadah. Lateti tore cek tina aki, tore pakun angkui kasanguh sampai ngaduk da Allah. Makle kaulah ben ajunan tak apesa kalaban masjid. Amin Allahumma. Sampai berdebuna Gusti Kanjeng Nabi. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tada bajang paneka maujud ekan di orang sesemak kalaban masjid kecuali asolat ke masjid. Tak sah bajang orang sesemak ben masjid kecuali asolat ke masjid. Sareng ahli tafsiril hadis cerita aki jelasaki seeko cak la solat tani kebeni tak sah tegese tak sampurna bajang orang sesemak ke masjid kecuali abajang emas. Dulu di zaman Rasulullah ada muadzin, ada tukang adzan namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kanjeng Nabi ini keandik dua tukang adzan. Yang pertama Bilal bin Rabah, budak hitam celeng terak sampean. Keng make celeng terak Bilal bin Rabah pacak engkak dintomu nyinah ngagi ampun bede swarga di Gusti Kanjeng Nabi. Artena Bilal bin Rabah salah satu sahabat yang dijamin masuk swarga na Allah. Tapi ternyata swarga ini kata bisa epitaki kelaban fisik. Kulaban sampean makin ini kata ipangki saya masuk swarga. Napa se kuning, napa se genteng, napa se celeng, napa se coba. Maka Nabi Kanjeng Nabi pertegas boleh. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Badan kau leben ajunan bede itu nyata ada ukuran kulaban sampean selamat. Kiai jabatan, pemerintah jabatan, bagi kiai ini ke jabatan, tapi jabatan tak gaji. Kiai mungku manusia belum tentu kiai mungku Gusti. Beda orang ini kemakrufun fil ard tapi majhulun fis sama. Bumi banyak si kenal, butuh nak isabe, keng malaikat ada tahu. Oke, ada orang itu majhulun fil ard, bumi tak ada tahu. Madeteng pasir. Hamba Allah. Madeteng semin dari siapa? Hamba Allah. Tak ada orang kenal di bumi, tapi ma'rufun fis sama. Para malaikat elang kenal kapi. Apa napa? Min ahlil jannah, ahli surga. Insyaallah tepak keanjunan kapi. Amin. Karena termasuk salah satu sedekah paling bagus kak dinto sedekah sirri, sedekah setai kebele orang yang saya rasa beri. Kak dinto aja ge ateh lebih ikhlas, aja ge ateh maklet bi orang tak isanjung tak yalem. Mangkana banyak ketigelak sombongan romro di teng pasir hamba Allah. Cuman bade cerita lambe. Make hamba Allah mun saya cerita kak dinto tepak kasih tak saya. Bini saya kanto saya cerita. Iyo memaki bi panitia. Pengumuman sumbangan kemarin dapat 500.000 dari Bapak Ahmad. Pah nyampit saya baba. Tak ikhlas nyamane kebele aja Ahmad kok. Aja mun nyamane kebele king troyalem aja. Tak ikhlas je tak oleh kenceran. Sumbangan yang kedua 300.000 dari Bapak Mas Duki. Aja cong tak ikhlas kieu aja cong. Yang 300.000 je tak kebele. Mun nyamane kebele aja asline benih king tro nyumbang king tro item wabi orang cek lampa aja tak oleh kenceran. Sumbangan yang ketiga 50.000 dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Dia cocok dong hamba Allah dong tak ikut belanya mana.
pak je aji kening tente je cong aji ye kencer neraja je tahun je siapa cangkak je cong aji engko je cong. Jadi menyebut nama belum tentu tidak bagus, bisa saja untuk dijadikan sebagai contoh. Tak apa-apa nyebutnya mah saya, tak nyebutnya mah langkung saya, tapi sepenting kau leben ajunan ikhlas insyaallah pada iterema sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, sahabat Rasulullah itu ada Bilal bin Rabah, yang kedua ada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum kak dintoh tuah, salah tuah buta, salah buta katibi compong tada sareng tada orang. Situng bektok istadan tu ya Rasulullah, dan kula amit kanjing Nabi, dan kula tak asolat ke masjid, dan kula abu jeung compok, kula buta tengal tak nengal ya Rasul, dan kula katibi tidak saya nonton, sementara umur dan kula ampun tua. Ketina pada guna kanjing Nabi, hal sami'tan nida ya Abdullah, mun masjid adan kaki buat ngiding, bala ya Rasul, engki kula ngiding, telemah kak dinto tak pati jauh dari masjid, karena adan lambat lo ngaku speaker. Kalau masjid adan, Abdullah ibnu Ummi Maktum kak dinto mireng dari compong, bi kanjeng Nabi tak yeti ini untuk asolat compok, padahal buta, padahal tua, padahal katibi tidak senonton, pakun pakon asolat ke masjid. Situng bakta bapak ibu, Abdullah ibnu Ummi Maktum apa aja ngesopu. Dapat keadaan masjid anak pemipah tabak-pak ke betoh tung ke tengah to orang ngalabu dari na sampai lokam tu dara samarin kak dinto Abdullah ibnu Ummi Maktum keluar dari masjid ku tak pah beda seneku tanang ngai tonton aki ke bungkona berangkat sholat duhur beda senonton aki tanang ngah ke masjid peleman dari duhur beda senonton aki tanang ngah ke compok berangkat maurib beda seneku tanangah samarina labu beda senonton setiap asolat taben pelemana dari masjid beda seneku aki tanangah Abdullah ibnu Ummi Maktum akhirnya bi Abdullah atau sareng ibnu Ummi Maktum tanya aki pasir sampian micek bagus pasir sampian senonton tanang kuna micek betana micek sapeur pen ari nonton dan kula tak bisa malis tunnya dak sampian keng ten kula malis doa pasir sampian pah nyampit saya nonton la Abdullah tak usah tua aki engkau tak perlu ke tua nak kaki Abdullah ibnu Ummi Maktum ngecit mereng debu kak dinto pah mereksani pasir sampian mikjek sombong ngata anda ke doa sengko iblis Abdullah sengko je korbina setan lemun iblis mik nonton orang abajang iblis kak dinto alang-alang orang ibadah mun iblis mik nonton gula abajang jawab bi iblis kakek enga iya lambat kakek ke masjid tak ada senonton gara-gara tak ada senonton kakek labu kakek selabu juga gara-gara keng selabu marga entara ke masjid tu sana kakek saparoh bi Allah saporah ketika kibit ko tonton keng takok labu pole Abdullah mun sampai labu pole tu sana kakek ada sekali lakona bagus keng niat tercoba ternyata labu entara ke masjid tak berengkak entara ke masjid kak dinto tetilan jalan tu sakaula ajunan esapora mangkana se ajunan banyak tu sebanyak kleroh lekuk ka antemaki ke pucuk na masjid insyaallah bani karo tu sana make pesen gemeda sekali tak ko tu sanika bahwa musakkoh entar ke masjid kak dinto tetiaki dan jalan kaula ban ajunan esapora bi Allah selamat amin Allahumma bahkan kanjing Nabi ajabu cak saking orang kerta kena lao oning cak saking kau leben ajunan ngarte ben paham kencerna berjamaah subuh ke masjid la atau walau habwa tentu orang kerta kena bekal entar kapi walau habwa sekalipun arangka soko tada kak keng pulang tahu ngak napa kencerna serajah meskipun soko na tada pakun agar sot entar ke masjid jong aja berhubung kenceran tak pada ya imam al-mujahidin cang sebini kak sopu boleh ngimbu sopu ngimbu tak apa jangan ke masjid kak ini lalai lah macam di masjid ko tak ada imam kak kena bagi polan kenceran tak oning kaula ajunan polan kenceran tak pat padahal je pun kanjing Nabi cek saking oning ke kencerna la atau walau habwa meskipun arangka
soko na tada akhir sod jeung aja saking dari kencer raja berhubung kenceran kak dinto tak padang bentak eka tela ben kenceran etunya tak eka perlo ada entar coba gen leku kerta gena nikah nggih kerta gena gi coba kerta gena lauk nikah gu leku apa jeung sopu cak beri kenceran beri pese 2 jutaan pengumuman seres apa jeung sopu berjamaah paringi obeng 2 jutaan benih karo dari kanto billahi maka dari turjan penggalan rombongan deuna ka nggih napa nggih coba apa napa ku lebih sembian mun ki odi saya kabarlo ternyata pes nggih napa nggih aduh mun teu pani fulus mulus bieu ka jadi fulus mampus orang teropak napa bayi telok syarat tah pertama proposal teti bupati sampean teti napa sampean Quran di telok nikah insyaallah sampean teti pertama proposal nomor 2 PC nomor 3 ring dalem mun telok nikah andi sampean mah kita teu presiden bisa nggih karena makin mah kita teu presiden nikah bi orang beuni pahitiku orang etiku PC nah nggih tanya ki kaki milih siapa kak presiden teh milih selempu apa si koros njok le munding Madura aja apa cang kiai nuruk ulama pala cang kiai merah kok ya merah cang kiai biru kok ya biru maksudnya kak ya semerah atosan sebiru ketan udah besena tadi nggih napa nggih kakek milih siapa teh wah pemimpin jejak dan badan cong kudu milih pemimpin bersih mun tak bersih cek pilih tak korupsi teh benih cong tak atena bersih benih bersih darem mah ya beras jeban bersih mun bersih pilih mun tak bersih apa napa manusia mungkin itunya ternyata kenceran tak eka penting apa napa polan kenceran tak eka parlo ikarta gendare ka nggih tak eka parlo mangkana polan kenceran tak eka parlo kula ben sampean kak dinto ke kenceran enggak sing kurang penting salah kenceran tak padang kenceran tak eka parlo manusia nika lain alam kaputona lain manusia lambak kau leben ajunan beda etabung ring sepo bini berapa bulan 9 bulan beda etabung ring sepo cek saking beji etanya aki beji kaki terus soko punten maki beda soko na tak bisa main nebal terus tanang maki beda tanang tak bisa main HP pola terus paningal maki beda mata tak ada TV nak beji ilmu tabuk soko tak penting tanang tak penting cetak tak penting napa saya perlu beji ilmu tabuk situng bucil apa mik bucil karena beji mulai dari kandungan 4 bulan sampai lahir kak dintongakan dere naring sepo bini lebet bucil makanya orang bini ngandung ini kata ahet anapa dari naring sepo bini sehet ekakan di beji melalui bucil beji saya beda ilmu tabu tak butuh sokoh tak butuh tanang saya butuh cuma situng karobu lahir eki bekebidan tarik napas keluarkan terus nak terus aja terus nah, ketika lahir ke dunia ngale alam lamba alam tabu makin alam dunia depak ke alam dunia selamba paratu bucil ilum tabu depak ke alam dunia bucil saya buang ke ada buang tak buang bucil peratuan apa tak peratuan ke dunia lamba saya paratu pertama ilum tabu bucil ngale ke alam dunia bucil saya buang dia ada buang tak buang bu ontong ring kerta kena bak open kak njak tak buang cuma repek reng pan kayak tabu ibu ke ya nomai ngah bade sudah ya bu tak oleh bu najis kiba kabidan bagu leku mon kayak tabu lamba ilmu tabu saya ke foto bucil katunya bucil selok peratu kak ilmu tabu lamba soko tak peratu tanang tak peratu tengal tak peratu katunya makin ternyata soko saya peratu tanang saya peratu tengal separatu seni ke akhirat kak kula mun ki itunya makin mbak sambian saya keperlukan karo pes nggih na banggi opo tege biru mangkat ki laku mulai malam tengah tege bungkok kriki tege teti pol-pol kapi kadin saran laku sampai beda lagu nah usia makin berkurang dosa makin bertambah waktu habis percuma hanya untuk dunia siang kau cari harta malam kau menghitungnya beda apa tak ada
Tunya to mate ternyata tunya saya kaparlo mangken tak paratu. Nggih. Mangken saya paratu jabatan. Demi jabatan mangken tur kadang sampai amuso sampai atokar. Setelah menjabat jadi pejabat, satu kali tanda tangan 50 juta. King tanda tangan itu arkeuna 50 juta. Mate napa boleh tanda tangan nah. Maki beki benang tangan ngoreng tak ende ka. Mangken ki audit saya anggap mun andi laki genteng abuh di-upload. Hai besti. Mata walake neje genteng. Bini na polan datine batao. Iki na bangki. Ki mate. Pagentenge laki na buk. Mate nuro sambian. Tak kira. Jitingkana kaca di rumah. Engkau nuro aka. Ya Allah, apulunteng. Kaki mana magalak minta pentol ka. Jadi naki nuro. Teku, jadi teku jangan apulunteng. Toro aki mau nuro akaka toro aki. Iya pula ni teku. Kana apulunteng nuro. Coba ucol sekali lamangkat nak kala lamangkat. Dekilai kere marambing atau korang tak kira mangkat dong kak. Jadi tekuk jadi belunteng. Norok. Iya bulan tekuk norok. Jadi tekuk jadi norok aja nak acar. Coba lah nampi akhir rambing beri inetas kena lah mangkat nak kok. Tak kira norok. Pegendengnya lagi nak. Tak kira nangis ideng rumah sambil teman-teman kita pang. Kaki kacan bapak ngambuni lagi nak kaki mati je takdir Allah. Nangis ke dalam raja nangis di luar todus kakek laki anak tahlil jo tak nyaman nyampit ya ji pak pula saya tahlil pada sendok kangko ngeng mun sebiasa kan ngeng mun sebiasa mun ring bini nangis cek nangis apa mati nasi laki tak abit boleh anaknya boleh torai dina selaki mati pah bulung teng apu kaburu rumah aku les ke abu capur ke jeding oleh pak peluari ku tak ada whatsappan benda tang ke jelau sing biasa tak gelem lagi boleh selok nangis ro kak ajompo tak lagi boleh sing biasa nak karo bidi jo biasa depan tari bi orang kok king lok tedi kok engak kakak tok senek biasa nak kak king mun lateng blunteng ro mun tak perjajah HP ne bagi ka kula mun ki ngode kak mun tak titi merdua ngdek ya mun ki ngode mun merdu lekor da jarwa make jati matelok yurus sebi gula king mun nomor 40 sapa ora banyak ibeng kalan tong gele ya para tini bikin sambian kak sedo tak kira mikir senurok asambian mikir sabinya boleh nggih mate sabinya boleh jadi odik jadi biasa ini boleh tak keng bulan Mekasen tak biasa bini dua coba ke Bengkalan sambian Bengkalan ni ke bini karo keng kiai kak mikir yang tani banyak saya bini dua bini telok mun kiai tak biasa bini dua Bengkalan ni ke bini empat ngaleleng ke Bengkalan tapi tahu sambian ongguan muni Mekasen tak pati osom cek Mekasan bagi kiai takwa takut kasih tua mun Bengkalan jak tawakal takut kasih tua keng memburu akal ini Bengkalan biasa kan ada kiai cek Bengkalan tu beda istilah mun bini situng ustad mun bini na dua pinter mun bini na telok kiai mun bini nampak ulama itu Bengkalan makanya Bengkalan ni kau buh kejok bini kan teku Bengkalan bagian ikyai kapi rata-rata mun tak telok empat ku lebih orang teganya ku banyak bini lagi ya mun la kaun jangan kecewa dari ngak dim sampean Madura nah Bengkalan berempa bini nek langsung ditanya aki bini nah pun tendeng situng bemak situng jak mun di Bengkalan biasanya banyak aduh mun tek-tek pada teronam mbak amun tek-tek belambe ken ketek-ketek kok tak kuat bukan lain tek-tek ben ketek-ket bu ben boleh gula pesen bi kiai gula ada bu senikah bini cong bini situng boy maki situng korli beli pada ben sebanyak maki banyak mun tak ikut aku bi bang sabang kak kita pikir ongguan tina tung boy di beli ni kak situng tak mampu kak cak gula berangkat kol petok mulai kol telok karo magi tongon-tongan mun anak ngiding tak melo kambung kak engki ki laku mangkat boleh tetih Miki banyak rabu nih kan. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kau leban ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala betul orang-orang sebeda bejreh kelaban masjid, apolong kelaban masjid, benih cuma itunya sampai ke akhirat menter polongan kelaban masjid. Amin Allahumma. Innama ya'muru masajid Allah
man amana billah, man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Perengaki orang kerta genah mun bada orang kak dinto abangun masjid, baik al-imarah kalaban bentuk bangunan atau al-imarah bil ibadah, kak dinto tandekeng atena sampian iman. Amin teh. Allah ilman mau nggu briem yan. Cak ada berkat lai beri tu ngidang. Bada sing ngalakkeun dua ruak jo. Orang yang membangun masjid itu adalah orang yang hatinya iman kepada Allah. Mun beni keng marga iman anu napa teu gabi saem setengah kak? Eki na bangki. Saem setengah ni sampian mun eka beli Roma, ke beli mobil busoki sampian. Me bagi kanto sampian tak asalin, entar seminggu sekalian. Situng sebeda pikirna kuleban sampian beni keuntungan dunia tapi keuntungan akhirat. Semikir ke akhirat kak dinto iman. Mun beni iman tak kira mikir akhirat. Iman kak dinto parcaja ke perkara si tak padeng. Akhirat ada orang si uning akhirat sampai mangken ajunan mi bisa nyumbang kalaban eko balegan ceran akhirat keng polan atina sampian kak dinto iman. Mun beni marga iman tak kira sampian kak dinto bisa abangun masjid raja na pada ben kak dinto. Manter sedaja terima. Amin Allahumma. Wal yaumil akhir, iman ke akhirat. Kalau bukan karena akhirat, kebaina apa kehudan sampai bangun masjid kak? Keng sadar kuleban sampian bekal abadi ke Allah, kuleban sampian bekal entar ke akhirat. Dunya mangken saya sabak belum tentu bisa tetilan jalan selamat. Keng mun eke bay masjid, dunya na sampian eki ke akhirat. Tetimun beda orang ngocak, cang sapa kana dunya ji bisa eki ke akhirat. Dunya gak dinto bisa eki ke akhirat kalaban cara infak. Kanjing Nabi saadabu malu kama qaddamta. Dunya na sampian saya infakaki dekah jalan Allah. Beda masjid nyumpeng, beda miskin aparing, beda jetem abri embuung ekabin dan eka. Ada apa nih agilanya? Aba muni Bengkalan sing Muharraman ro sing Muharraman kan jotem kan terteriat tasno. Ongko kapi ngusar cete keto. Benia beri antara tanya, mbuung Maria lake. Bengkalan kak Bengkalan muni kan tu kan bulambo nih kak. Amin Allahumma. Amin nungku. Untuk pak kering apa dina nih. Wa aqamas shalah. Mun bisa bangun masjid pasti orang abajeng nih. Mun tak abajeng anu napa bangun masjid sampean? Nggih napa nggih? Kenang napa masjid nih? Kenang na salat masjid nih. Wa ataz zakah ben pasti majer zakat. Anapa orang ni kamu na bajeng mi pasti majer zakat. Ulama tafsir adabu bajeng ben zakat ni kata ning pesa. Orang sa bajeng tapi tak zakat, tak sah bajeng kak. Orang seazakat tapi tak abajeng, tak sah zakat tak. Mangkana beda telo ayat ni kata ning pesa, mun pesa tak terima. Ati Allah wa atiur Rasul. Ni kata ning pesa, mun pesa lo usah. Ka Allah taat, ka Kanjeng Nabi kudu taat. Orang saatro ka Allah tapi muang dek Kanjeng Nabi tak terima. Atau Kanjeng Nabi tapi muang ka Allah tak terima. Nomor 2 napa tak ning pesa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Apa aja nggak sampian ben mak keluar zakat sampian mun cuma kalaku situng tak terima bi Allah. Ni kaca pun ahli tafsir apa napa bejeng kak dintoh hubungan kauleubeun ajunan secara vertikal hubungan ke Allah, zakat hubungan ke manusia, sehingga orang saja ke hubungan ke Allah keng ke manusia tak aja ke sampungan peke sampung nasi ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkana bejeng ben zakatnya ke ilmu Quran gandeng di Allah ngangkui waw atop pak ni ke huruf atop banyak kok menggunakan waw li ittihadil hukmi karena hukum apa ada tak ning pesa abajeng kau tu azakat mun tak zakat bejeng tak terima baik zakat petra atau zakat emal seandi tunya banyak tak zakat taki maka abajeng percuma bejeng tak terima bi Allah subhanahu wa ta'ala. Mantir selawat amin Allahumma. Nomor 3 ayat saya gandeng setak ning pesa
aniskurli wa liwalidaik kutu asyukur sampian lidak kaulah cepon Allah walidaik benda ring sepona sampian orang ibadah ke Allah salpa asyukur ke Allah mapan kin karing tuana langka tak iterima syukur sampian ke Allah apa napa Allah saabadaki sampian ketunyak keng ring tua sing jenaki nggih Allah sing mabadah mun cang Allah tak rembi tak kira rembi anak kadin tok murni paparing Allah maka ada banyak tero laki keluar tero bini keluar tero koning berepot mak bisa Allah sinantuaki kak manusia tak bisa maki usaha ada rumah sampean muncang Allah laki bangun laki maki usaha ada rumah muncang Allah bini bangun bini cang dokter mentro laki pebanyak ngakan daging abu laki ini saja laki anang bangun bini banyak tak banyak orang kerta kenapa ngucap gempang mentro laki ongke di kanan turun ke kacer cang siapa sih mun ongke di kanan turun ke kacer laki kak kulaan di anak pertama bini kedua mentro laki ngutia kini kak ongke di kanan ni pakun bini ongke di kanan nampunan king turun nih kalau pai bi gula apa temugi lakun tak bisa king make putra ni kakasokan Allah saya ngecenaki bun barak ni ke bunda je ni kak bun barak ni saya ngecenaki posang gula kak cang gula dik temor gula makin ni ngarara jatusa apa cak gila sampean tak posang je sampean antar kak kanto benar cak gula kining sekalian kak kanto ni ya posang gula ku mula bini dinna tak kira posang orang tua yang melahirkan Allah yang mentakdirkan mangkana Allah dabu aniskurli walidaik ring tua isabak posisinya ibu benar Allah tak terima syukur ke Allah mun karing tua bini langka karing tua laki padoh nikah sing nikah sing ngandung nikah sing nyusuwe king sampian senyari nafako kak mun sampian tak alako bini tak kira ngakan iki na bangki bini bisa nyusuwe pulan selake makan nih tetiring tua ni kedua ni kepada musakkoh pada melarat king cuman ki melarat dan ring sepo bini karena ring bini nikah su'ubatil hamli melarat ngandung su'ubatil wilada melarat rembi su'ubatil rodoah melarat nyusuen bapak lo torasa ke nikah mangkana ring bini nikah dek ke anak derajat lebih mulja telo kalih ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu dibanding ayah kau mengandung boleh rembi boleh tak remare sampai mati apa jangan gelang kuat ni polan reng bini lebih musakkoh derajat lebih mulja keng bi kanjing nabi itu buaki al ummu ahakku bil birri wal abu ahakku bit ta'ah anak ni kamun ni serai pakon ni seran ka embu keng mun atoro pakon atoroan ka bapak apa mun embu maka ada perasaan mun bapak maka ada akal mun cang bapak pada kocak romon duk mangkat mun duk kagak mate dina ben mate pon duk ngok mate pon duk sakit boleh tak oleh mun bapak keng mun embu mun duk larapa eman arapa pulang tak ke bolongakan nggih bu makanya ring bini ni maka ada perasaan makanya dalam syariat senelak ni ke beni ring bini tapi ring laki arapa mi ring bini senelak tak oleh orang laki nelak misa telak ni kayak sebab kering laki sepertama pulan lembek sing ngabin beni ring bini ngabin ring laki pulan ring laki ngabin ring bini se nomor dua ring laki maka ada akal orang bini maka ada perasa mun pah telak bagi kambu kak sehari telak petong kali sambian atau kar telak gitu atau kartelah mending laki kan dipikir genduh nyorot nyantir kada kebudi akhirah itu ku ring laki telak itu tak panggempang terjadi kan ring laki maka ada pikiran mentor setuju sadir betul orang seh atau at Allah ben ka Rasulullah amin apa jeng ben azakat amin senomor telo asyukur ka Allah ben asyukur karing tua amin innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah tak takok yate tak kubetir
tak ngarep kecuali de Guste mun kak din tolak andi fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Insyaallah orang-orang sa bangun masjid kak din termasuk orang-orang seoleh petunjuk. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Hasil uang infak 5.655.500 rupiah. Tepuk tangan. 5.650.000 kula si keton mi beda 500 siapa sih masang 500 baca agila kakek bu ayo ngaku siapa sih masang 500 nya Allah 500 rupiah deh mun saya buat kemiro saparo kak mun 500 kiba kapa kemian kan ajen soro mole deh tapi punten kak abri ini kata kudu banyak saya penting tak didik pun empian beri 500 dia benipah didik ganjarna beda di PR nyumbang 1 juta sampian nyumbang 500 rupiah kama banyak mun pesena banyakan 1 juta king mun ganjarna banyakan 500 rupiah anapa saya nyumbang 1 juta ibung kona pesena kareh 2M saya nyumbang 500 rupiah andi pesele mai buka pinna jadi saya nyumbang 500 10% dari tunyana saya bagi sementara saya nyumbang 1 juta tak sampai 0,5% lekah jadi banyakan 500 itu nyumbang 1 juta makanya aku lekuk mun beda amal polengi beli 500an boy zambia ngagila mantere terima amal 500 mun terima masuk surga Allahumma alhamdulillah beda situng orang kak dinto nyumbang 2.500.000 tepuk tangan alhamdulillah. Neka mun pas sampai banyak hamba Allah 1,5 juta nih kakak masjid nih langsung mari bentang utang. Kapan 10 orang nih langsung berapa menuju setengah nih sekami juta 20 seket mari lah. Cuman mi ngocak orang cak make gula eman billahi tak kira. Ya cak gila pada make sambian kak. Habis 500 yang kuku lebih sambian. Billahi benih. Ya kan saya bebe. Entar pada terima kasih amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulia ki Allah sajam langkong segak dinto kerana kak sampian lesoh ajunan ada ente sekeleru ten kule sampai cek malam sapor aki kak ki kule magi pidato sampai kolema sampian tak kira jaga kan todus senen tengah berkat bi tibion king depak gebung kona kule bi sampian EP suwe mun sampai kolema colong holil cek lanceng ngai ko ara apa kak billahi kita ngare engko Timbang PSW compong dan nyuun sapurai kak dintoh mana bi bener asli fadl dari Allah mana bi salah asli omber dari keendengan ben kebuduan Khalil Yasin pribadi hadanallah wa iyyakum ila suratil mustaqim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.